من میرگلова عزیزه اشتراکچی مرحله سیوم لایحه آزمون زیباسنم میباشم. миргулова азиза зодаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон шаҳри хоруғ 22 сола қад 170 шавқ баскетбол ва давидан ҳунар бофандагӣ ва пухту пас агар овози худро ба миргулова азиза доданиед пас рақами 15-ро ба ҷои матни паёмак барчида ба рақами 5021 равон кунед. рӯйхати рақамҳои иштирокчиёни марҳилаи сеюми озмуни ҷумҳуриявӣ зебосанам 2019 чунин аст. шумо метавонед рақами дилхоҳи иштирокчиро гирифта ба рақами кӯтоҳи 5021 равон намуда ба тарафдории ӯ овоз диҳед. соли 1997 дар ноҳияи рошқалаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ба дунё омадам. зодгоҳи ман ноҳияи рошқала мебошад. ноҳияи рошқала хеле ноҳияи зебо аст ва ҳамасола мо бо аҳли оилаамон таътили тобистонаамонро дар ноҳияи рошқала мегузаронем. дар оила мо 5 нафар ҳастем, 4 духтар ва 1 писар. падару модарам хизматчиёни давлатӣ ҳастам. падарам табиб ва модарам муаллима мебошанд. овони хурдсолии ман ростӣ дар ноҳияи рошқала нагузаштааст. вақте ки ман хурд будам падару модарам ба ноҳияи рӯдакӣ кӯч бастанд. вақте ки хурд будам падару модарам аз сабаби оне ки дар оиламон писарбача набуд маро ҳамчун писарон яъне калон карданд то 7-солагиам мисли писаракон будам. либоси духтарӣ намепӯшидам. мӯйҳоям низ мисли мӯйҳои бачаҳо буд ва ҳангоме ки ба мактаб рафтам синфи 1 сентябр ба мактаб рафтам дар он ҷо дидам ки ҳамаи духтаракон хеле зебо буданд. мӯйҳои сарашон бо лента маҳкам карда буданд, хеле зебо ороиш дода буданд ва ман онҳоро дидам, онҳо хеле зебо буданд. ростӣ ба ғазаб омадам ки баъдан ба модарҷонам гуфтам ки чаро ман духтарон мӯи сарашон ин қадар зебо аст вале ман бошам мӯи сар надорам, мисли писарон ҳастам. ва модарҷонам ба ман гуфтанд ки охир ту духтари мо нестӣ, ту писари моӣ, ту азизбеки моӣ. ва баъдан аз ана ҳамон вақт сар карда гуфтам ки ман дигар мӯи сарамро қайчӣ намезанам. ман дар мактаби гимназия барои бачагони лаёқатманди ноҳияи рӯдакӣ таҳсил кардам. дар он ҷо аз синфи 1 то синфи 11 дар ан ҳамон мактаб таҳсил намудам. фанҳое ки ман дӯст медоштам ин фани таърих, ҳуқуқ, забони русӣ, забони англисӣ буданд. вале ман фанҳои дақиқро на он қадар зиёд дӯст медоштам. дар давраи таҳсил ман бисёртар аз фани таърих ва ҳуқуқ ба олимпиадаҳо иштирок мекардам. варзишро хеле дӯст медоштам. дар мактаб аз синфи 5 то синфи 11 ба варзиши сабук ва баскетбол машғул мешудам. ман дар мактаб хеле хонандаи фаъол будам ва ҳам аз хондан, ҳам аз варзиш дорои ифтихорномаҳо ҳастам. аз варзиш бошад якчанд медал ба даст овардам. дар синфи 11 тариқи квотаи президентӣ ба донишгоҳи омӯзгории тоҷикистон дохил шудам. хеле аз муаллимаи азизам, аз муаллимаи таърих ва ҳуқуқам миннатдор ҳастам. муаллимаи азизам Исломова Фирӯза мебошанд. аз он кас миннатдорам ки маро тайёр намуданд ва ман тариқи квотаи президентӣ ба донишгоҳи омӯзгорӣ дохил шудам.
аз хурдсолӣ орзу доштам ки муаллимаи фанни таърих ва ҳуқуқ шавам. Чун модари азизам муаллима ҳастанд, ман ҳам мехоҳам ки касби модарҷонамро идома диҳам, муаллима шуда ба кӯдакон дарс омӯзам. кӯдаконро хеле дӯст медорам ва мехоҳам ки ба онҳо ягон чизе ки ман ҳозир медонам ба онҳо низ омӯзам. миргулова азиза донишҷӯи курси панҷуми ихтисоси таърих ҳуқуқи факултети таърихи донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ мебошад. тибқи квотаи президентӣ ба донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҳисон дохил шудааст ва дар рафти таҳсил яке аз донишҷӯёни фаъоле мебошад ки дар тамоми чорабиниҳои ҷамъиятию сиёсӣ фаъолона иштирок мекунад. умедворем ки дар оянда миргулова азиза яке аз кадрҳои баландпояи соҳаи таърих мешавад ва ба халқу миллати худ содиқона хизмат мекунад. мегӯянд ки ҳаёти донишҷӯӣ ҳаёти тиллоӣ аст дар зиндагии ҳар як шахс. ба фикри ман ин комилан дуруст аст. ҳаёти ман дар донишгоҳ бо ҳамроҳии дугонаҳоям мегузарад. ман дар хобгоҳ зиндагӣ мекунам. рости хонаамон дур ҳам набошад, вале дар хобгоҳ зиндагӣ мекунам. шароитҳоямон нағз аст ва дар хобгоҳ хеле дугонаҳои зиёд пайдо намудам. аз онҳо миннатдор ҳастам ки маро дар ҳама ҷо дастгирӣ мекунам, ҳамеша бо ман ҳастанд. иштироки он дар чорабинии ҷумҳуриявии зебосанам ин муаррификари донишгоҳи давлатӣ яке аз донишҷӯе мебошад ки донишгоҳи омӯзгориро дар арсаи ҷумҳурӣ муаррифӣ мекунад ва мо хело аз ин шод ҳастем ки донишҷӯи мо дар чунин як озмун муваффақона иштирок карданд. сардорати донишгоҳ ва донишҷӯёни мо ҳама бесаброна интизор ҳастем ки миргулова азиза ғолиби ин озмун гардида зебосанами тоҷикистон гардад. ҳангоме ки дарсҳоямон ба охир мерасад, ба толори варзишии донишгоҳ рафта тамрин мекунам аз намуди варзиши баскетбол, чун баскетболро аз хурдсолӣ хеле дӯст медорам. ҳамарӯза рафта дар толори варзишии донишгоҳамон тамрин мекунам. ҳунари пазандагиро аз модарҷони азизам ёд гирифтанд. модарам ҳарчанд падару модарам хизматчии давлатӣ ҳастанд, вале модарам кӯшиш менамуданд ки барои мо тарзи тайёр намудани ҳамаи хӯрокҳои миллиро омӯзонанд, чун зан модар бояд аз уҳдаи ҳамаи корҳо дар хона барояд. ва ҳунари ошпазиро ман аз модарам чуноне ки гуфтам омӯхтам. модарҷонам ҳангоме ки ба кор мерафтанд дар ягон варақча менавистанд
و ما از روی آن همون ورقچه نگاه کرده مادرم که به کار میرفتن از روی آن همون ورقچه ما خوراک تیار میکردیم با همراهی اپم شبانگیز. من خودم آموزگار هستم در مکتب تحصیلات میانه عمومی اساسی رقم 79 نوریه رودکی کار میکنم. چند سال باز من کار کرده استم لیکن فرزندوی من اما وقت در خونه کوخه. برای همین هم من برای ویو فقط یکمین دختر کلونی که بود من وای در کاغذ ننوشته وای ایروی کاغذ اوقات پخته میگرفت. سر می نوشتم میرفتم می اومدم وای تیار کردن موندگی. بعد از وای که کلون شد بعد خود این دخترای ما هر 4 دختر ما اینو 4 دختران 3 تاشه از قفوی خود عادت کنیم یاد داد یعنی یاد دادین عادت. حتی روزی زود روزم گروه ایجادی زیباسنم به خانه‌مان آمدن با سبب آنی که آشپزی را دوست می‌دارم البته که با کمال میل آش پختم در دکی کلان بسیار خسته شدم. راستی گپ من در روزی زود روزم همین خیلی فعل دارم که در روزی زود روزم یگان کار نمی‌کنم چون که میگویم که من امروز زود روز دارم من باید چینم به من تیار کنم من استعمال نمایم ولی این روزی زود روزم رو هیچگاه فراموش نمی کنم. روزی خاطرمانی بود در زندگیم. من در دکی خیلی کلان آش پختم. اینقدر آشی بسیار رو من راستیگه پختگی نبودم یکم بار بود ولی باوری دارم که به اونهایی که استعمال نمودم برایشان پسند آمد. در اول ما به دیگ پیاز را دوختیم تا اینکه آن سرخ شود. اکنون سبزی ها را ریزه میکنیم و بعد از آن که پیاز را به دیگ تف دادیم یعنی آن را سرخ کردیم به آن گوشت اضافه میکنیم بعدا سبزی. گوشت را نمیدازیم برای آن که پیازمون به قدر کافی سرخ نشده است. اکنون گوشت را علاوه میکنیم. پیازمون سرخی بعد از سبب آنی که من دانشجو هستم و در خوابگاه زندگی میکنم هنگامی که روز شنبه و یک شنبه به خانه میروم اولین چیزی که از من طلب میکنند میگویند که عزیزه رفته آشپز و من خیلی دوست می‌دارم خوراک پزی را و با کمال میل رفته آش پلوی تاجیکی میپزم. وقتی که عزیزه جون خونه میبیاید دیگر ما یگون تمام دست در یگون چی نمیزنیم فقط کار و بار خونه ما رو عزیزه بود میکنه و یگون چی روز بازار هم کسی که یک جویه هستیم در خونه ای برای ما آش میپزد. انا بعد بچه‌م کم تروای ترک میگه پروگرام پس با عزیزه برای وای پروگ میپزد. دختری خیلی چقون ایده خیلی بی مادرشم بی تعریفشم وای ای دختری نهست. در آن همین دهه بزرگ شدم کلان شدم و در همین جا به مکتب رفتم. من در وقت خالگیم به بافتن مشغول می شوم. خیلی دوست می دارم بافتن رو و تا اون دمی که سبزی های ما در آب می جوشند من شرف بافته ایستادم حاضر برای جیانم. من این کسب رو از مادرم یاد گرفتم. مادرم باشد از بیبی جانم یاد گرفتم. در بدخشان همه قریب که همه دختران همه
مادران بافتن میتوانند و من هم تصمیم گرفتم که بافتن را یاد گیرم و من هم در آینده به فرزندان خود این کسب را یعنی نشان دهم تا اینکه آنها نیز از این کسب برخوردار شوند. سبزی هایی که ما در دیگ داختیم آنها الکی پخته تیار شدن. اکنون ما برنجمون را میشویم و آن را تر میکنیم و در اون سبزی آب میریزیم تا اینکه 15 دقیقه با آب جوشد سبزی. کنی شبره بیارش دادری و سبزی بریزم برنج که آوید کچی خیلی ترش کنی. نمکمون کم است و ما میتوانیم نمک را بعدا نیز اضافه نماییم. آبی آشمون تمام شد، قاق شد. اکنون میتونیم دم تیم آشمون را. از سبب آنی که آشم زیاد بود و من زود روز داشتم، من میخواستم که همون آش پلاو که بسیار تیار کنم نصفش را گرفته به بیماران برده تقسیم نمایم. چون در نزدیکی خانه‌مان بیمارخانه جمهوریوی روحی قرار دارد، من تصمیم گرفتم که نصف آش تیار کرده‌مان را به آنها برده تقسیم نمایم تا که از آنها دعای خیر گیرم. 25 دقیقه هم گذشت. اکنون آشمان تیار شد. می توانیم آشمان را برداریم. لیکن خوشبوی اومده گیرو کم تردم کم تر گرفت میچ بالو این نیه اول خوش دارو نمیدونم این نمکش چطوری اومد آش ما هم تیار شد. اکنون می رویم به عیادت بیماران. اگر من صاحب شاه جایزه گردم با مبلغی به دست آوردم، میخواهم که یک مغازه لباس‌های اروپایی یا اینکه لباس‌های ملی کشایم. دوستان عزیز، تماشابینان محترم، اگر هنر و مهارت من به شما پسند آمده باشد، به طرفداری من آواز دهید.
миргулова азиза зодаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон шаҳри хорух. агар овози худро ба миргулова азиза доданиед, пас рақами 15-ро ба ҷои матни паёмак барчида ба рақами 5021 равон кунед. агар шумо дар Федератсияи Русия қарор дошта бошед, калимаи зебо санам ва рақами иштирокчии писандидаатонро ҳарфчинӣ намуда ба рақами кӯтоҳи 5533 равон намоед. рӯйхати рақамҳои иштирокчиёне марҳилаи сеюми озмуни ҷумҳуриявӣ зебосанам 2019 чунин аст. шумо метавонед рақами дилхоҳи иштирокчиро гирифта ба рақами кӯтоҳи 5021 равон намуда ба тарафдории ӯ овоз диҳед.